selanjutnya yang berbaki lah maksud saya. Sebab kita dah selesai chapter 1, chapter 2 introductory chapter, chapter 2 adalah conduction, chapter 3 convection, and then chapter 4 adalah radiation, and chapter 5 adalah heat exchanger. So kita dah selesai 4 chapter, dah cover syllabus lah. Kecuali ada satu chapter lagi iaitu chapter radiation yang saya tak selesai cover lagi. So hari ni kita akan selesaikanlah chapter 4 radiation. Okay, cuma just untuk pemakluman semua, hari ni kita cuba selesaikan hari ni kesemuanya. So jadinya untuk next week, so kita tak ada kelas dah lah. Itu yang perancangannya hari ni. Okay, so jadi next week you guys boleh fokus pada group project, untuk menyiapkan group project. Okay, radiation, kalau masih ingat saya dah kongsikan 2 recorded lecture. Okay, so yang dah cover part fundamental ataupun konsep radiation tu sendiri. So pada hari ni kita akan lihat dari segi analisis untuk radiation. Okay, so saya share dulu slide-nya. Boleh nampak tak semua? Boleh. Boleh Okay, just recap apa yang dah kongsikan sebelum ni dari segi fundamental ataupun konsep radiation. So kita dah melihat dari segi mekanisme bagaimana radiasi boleh berlaku. So we know that as long as the body has temperatures above absolute 0 Kelvin, which is about minus 273 degrees Celsius temperature, so that the bodies will emit radiation. So itu kita perlu faham. So radiations ni dia boleh berlaku without any mediums. Even dalam vacuum pun ianya boleh berlaku. Cuma kesannya sama ada ianya signifikan ataupun tidak sahaja untuk kita pertimbangkan. So jadinya dalam heat transfer ni kita mengkaji berkaitan dengan radiasi yang disebabkan oleh thermal effect. So and the wavelength is within 10 to the power of minus 2 to 10 to the power of 2. Thermal radiations ni berlaku apabila wujudnya perbezaan suhu. Okay, it's happened due to temperatures difference. So thermal radiations boleh berlaku. Selain daripada thermal radiation ni ada juga radiasi daripada kategori yang lain. So yang mempunyai panjang gelombang yang berbeza lah. So seperti X-ray, sinar ultraviolet, infrared. Kita tidak fokus kepada radiasi daripada kategori tersebut, tetapi kita fokus kepada thermal radiation. So ini dah diterangkan dalam recorded, and then juga turut diterangkan dari segi mekanisme bagaimana radiations boleh berlaku. So we have a direct transfer radiation, indirect transfer, dan apa yang menghalang radiasi daripada berlaku. So if we direct transfer radiations, we know that as long as if we have two surfaces here, as long as these two surfaces view each other, so that radiations that for example emit from surface 1 will be received by surface 2. So that's direct transfer. So tak ada halangan antara surface 1 dan 2, so dia melihat antara satu sama lain, it can view each other, then this is a kind of a direct transfer radiations. And radiations can it is stopped to be happening if there is a blockage lah. Contoh dekat sini antara surface 1 and 2 ni dia ada opaque surface. Okay, then
radiations tu boleh terhalang lah daripada radiations daripada surface satu akan terhalang diterima oleh surface yang kedua. And there is another type of mechanism of radiations which is indirect transfer. Indirect transfer ni maksudnya even though surface 1 and 2 can't see each other, okay, but since there is another surface here which is surface 3 yang receive incidence radiations daripada surface 1 ni, so this incident radiations a part of it reflected, so then surface 2 boleh juga menerima radiasi daripada surface yang pertama ni, but dari segi mekanismenya dia adalah indirect lah, so disebabkan ada reflections. So these are three mechanism how can radiations happen ataupun tidak boleh berlaku lah. So ini juga telah disentuh seawalnya dalam introductory part of chapter ni. So and then kita juga, you've been introduced to three properties of radiations. So kita ada absorptivity, reflectivity and transmissivity. Okay, so these are three properties of radiation. Okay, yang mana kita tahu properties ni sifat-sifat radiasi tersebutlah. So kalau conduction, kita tahu properties yang penting you guys kena faham adalah ataupun ketahui adalah thermoconductivity, and then we have absorptivity as well. So dalam radiation dia pun ada propertiesnya yang tersendiri, so iaitu absorptivity, reflectivity and transmissivity. Okay, so setiap jasad yang emit ataupun yang receive radiations effect ni, dia ada dia punya propertiesnya yang tersendiri lah, yang mana kita bila kata properties, so kita boleh peroleh nilainya daripada Hands book lah. So apa yang dimaksudkan dengan absorptivity, reflectivity and transmissivity ni, inilah dia. So if there is a incidence of radiations arrive at certain surfaces as this, so a part of the incident will be absorbed. Okay, will be absorbed by this surface, and a part of it will be transmitted, and the remaining will be reflected. So reflected portion, absorbed portion dengan transmitted portions ni, so kita boleh measures dia dalam bentuk properties absorptivity, reflectivity dan transmissivity. So and the summations of these three properties will be equal to 1. Okay. So and then the medium that you may consider when you dealing with a radiations punya case adalah contoh adalah opaque surface. We know that if it is an opaque surface, so the transmissivity will be equal to 0. This opaque surface, so maksudnya jasad legap kan. So radiation cannot be transmitted throughout these surfaces which is opaque. And for a black surface, it is a reference surface, so it is a perfect emitter, it is a perfect absorber, so that the absorptivity will be equal to 1. There is no reflected and transmitted portion for a black surface. Okay, sebab dia adalah perfect absorber. And for highly polished surfaces such as a mirror, so it is a perfect reflector. So the reflector will be equal to 1, and for the absorptivity and transmittivity is equal to 0. Ini pun dah diterangkan. So ini just nak recap je kembali. So and then kita akan mempertimbangkan two type of radiation sources. Pertama adalah black body dan kedua adalah real material, yang mana kita
wakilkan dia dengan imaginary body which is a grey body. Okay, so grey body adalah representative of a real material untuk kita simplify the analysis. Okay, so since kalau real materials, the emissivity is fluctuated, but once you have considered or you have assumed the real material as a grey body, so you can take the emissivity value is an average value. So you can use a grey body simplifications of analysis method untuk selesaikan permasalahan real material. So that for analysis we will have two type of analysis that are going to focus on analysis of radiations effect between black body surfaces and radiations the analysis of radiations effect between grey body surfaces. Okay, so nanti kita akan lihat analisis tersebut. Dan perkara penting dalam radiasi ini juga untuk you guys faham adalah dari segi faktor-faktor yang akan mempengaruhi nilai heat transfer rate disebabkan oleh kesan radiasi ini. Dan faktor yang penting sekali adalah faktor pandangan permukaan which is known as a view factor. So ini adalah parameter penting yang you guys perlu dapatkan terlebih dahulu untuk you guys calculate the heat transfer rate of due to radiations effect. Okay, so kita tahu kalau dalam conduction kita punya challenge dia untuk dapatkan nilai heat transfer rate due to conduction adalah untuk kita selesaikan terlebih dahulu temperature gradient. Itu untuk case conduction. Sebab kita punya asas untuk selesaikan conduction adalah Fourier's law. And we know the Fourier's law, the formulation is a minus K times area times temperature gradient. So the temperature gradient tu adalah dia punya cabaran dia dalam kita untuk menyelesaikan permasalahan conduction. Manakala dalam convection pula kita pakai Newton's law of cooling formulations, dan untuk kita menyelesaikan permasalahan convection which is dia punya nilai heat transfer rate due to convection adalah kita perlu terlebih dahulu mencari nilai heat transfer rate coefficient which is H value. That's kita punya challenge dalam menyelesaikan masalah convection. Untuk radiasi, untuk radiation, so kita apply Stefan-Boltzmann law, okay? And one of the parameter that you need to find is a view factor, okay? Faktor pandangan, okay? Faktor pandangan kerana ianya sangat mempengaruhi nilai amount of heat transfer rate ni due to radiation. So kita kena faham dulu bagaimana untuk kita dapatkan nilai view factor ataupun faktor pandangan ini. Dan dalam recorded lecture yang lepas juga saya dah share juga konsep untuk sedikit konsep berkaitan radiations exchange between surfaces. Okay, so kalau kita pertimbangkan black surfaces, okay, which is from this figure kita boleh tengok kita assume surface 1 and surface 2 adalah black surfaces. So what will be happen adalah we know that black surfaces dia adalah perfect emitter, dia juga adalah perfect absorber, meaning that surface 1 which is a black surface will emit radiations perfectly, and at the same time surface 2 juga akan absorb perfectly the radiations coming from surface 1. Begitulah juga sebaliknya. So surface 2 will emit perfectly radiations and surface 1 will receive the incidence coming from surface 2 perfectly as well. So this adalah mechanisms bagi radiations exchange between black surfaces.
Dan untuk real material yang mana kita wakilkan dengan grey surfaces ini, apa yang berlaku, it is not perfect emitter and also perfect absorber. So apa yang berlaku, radiations coming from surface 1 which is grey surface, dia akan arrive at surface 2. A part of it will be absorbed, tetapi ada juga reflected portions. So maksudnya tak semuanya diserap ke dalam, diserap oleh surface kedua. So a part of it ada yang dipantulkan, a part of it is reflected. So this is what will be happen for a grey surface. So dari segi mekanismenya, perbezaan antara radiation exchange between black surfaces and grey surfaces. Itu dari segi mekanisme perbezaan antara kedua-dua surface ni. Dan keduanya, faktor kedua adalah yang mempengaruhi amount of heat transfer rate due to radiations ini adalah faktor keboleh pandangan ataupun view factor. So maksudnya bagaimana jasad pertama ni melihat jasad kedua, dan begitulah sebaliknya jasad kedua melihat jasad yang pertama. So dia punya keluasan area yang di cover dapat dilihat. Nanti saya akan terangkan dari segi bagaimana nak kita panggil apa, find out the value of view factor ni, so you guys akan faham. Sebab faktor pandangan ni juga akan mempengaruhi affected area, affected area by radiation effect ni. Okay. So, kita lihat Doktor, maaf ganggu, ada orang nak masuk. Okay, kejap saya check. Okay, saya rasa semua dah masuk ni. Maksudnya tak ada yang waiting list. Okay. Okay, so sekarang ni kita akan lihat, kita akan fokus kepada view factor terlebih dahulu. Macam mana kita nak dapatkan nilai view factor. Okay, saya share slide. Okey, pada yang ada buku teks Chengel ataupun mana-mana rujukan lah, ataupun properties booklet tu, so you guys boleh terus ke page untuk formulation untuk radiation ataupun properties untuk radiation. So saya ni dapatkan, saya ni daripada slide buku teks Chengel. So saya share ni macam mana nak dapatkan nilai view factor. Boleh nampak ke slide PowerPoint saya ni? Tak ada. Tak ada. Kejap. Saya cuba share sekali lagi. Okey. Alright, nampak. Nampak Okey, ini adalah siapa yang ada properties booklet tu boleh buka. Saya tak, sebab saya tak ada pada saya tahu properties booklet tu, so saya tak pasti muka surat berapa. So you guys boleh cari untuk radiations lah, properties untuk radiation. So antara parameter penting untuk kita dapatkan nilainya adalah view factor. Okey, kaedah pertama adalah menggunakan pakai formulation lah. So ini adalah basic geometry yang kita mungkin akan pertimbangkan bila kita deal dengan masalah radiations ni. So kita ada align parallel rectangles, kita ada coaxials,
parallel disk dengan perpendicular rectangles ataupun L shapes ni. So you guys boleh dapatkan nilai view factor melalui rumus ni. So tapi dia macam leceh sikit lah, rumus ni terlalu panjang. So jadinya biasanya yang lebih praktikal adalah kita guna pakai this chart untuk dapatkan nilai view factor. Okay, sebagai contoh saya bagi di sini adalah jika geometri yang awak pertimbangkan adalah align parallel rectangle as this. So ini adalah surface yang pertama, surface yang kedua. So kita ada L1, L2 and D. Okay, so you have here the chart view factor versus ratio between L2 to D. Dan juga kita ada curve here which is L1 ratio between L1 to D. So these are the view factor symbols which is F12. F12 meaning that one here, the subscript 1 here represents the source of radiations coming from which surface, which is surface 1 and arrive at surface 2. So meaning that dia adalah view factor daripada surface yang pertama kepada surface yang kedua. That's what it mean by these symbols of view factor. So sama juga kalau kita tengok ni, so kita tengok dia adalah L shape. So view factornya adalah surface this parallel, so this horizontal surface view factor to the vertical surface here. So F1 to 2. So you can find the value of view factor for this L shape geometries. So by first finding the value of ratio L2 over W and then awak just mapkan dia kepada ratio L1 over W. So and then terus dapatkan nilai view factornya. So cara ni lebih praktikal lah berbanding kita nak key in formulations untuk dapatkan view factor lah. So saya lebih prefer menggunakan chart ini untuk dapatkan view factor. So nanti kita akan lihat contoh. Yep. Nampak tak slide saya? Tak nampak Oh, dia tak bergerak Okey, sekarang nampak tak? Saya tak boleh ni lah kot, saya tak boleh buat slideshow. Boleh nampak tak? Dia move. Okay, so saya sedang tunjuk ni chart ni. So kita akan guna pakai chart ni lah. Table 13.1 ni guna pakai formulation. So dia quite macam renyah lah. Okay, kita nak key in satu-satu kan. So biasanya lebih praktikal kita gunakan chart ni. So depending what geometry yang you guys consider. So sebagai contoh dia kalau align parallel rectangle, so you kena just dapatkan nilai view factornya F12 for example. So meaning that this is a view factor from surface 1 to surface 2. Okay, surface 1 to surface 2 from the bottom to the top. And then to find the value of view factor F1 to 2, so you need to know the ratios of L2 over D. And then you plot kan, and then to ratio L1 over D, you calculate L1 over D. So and then you can get the value of view factor. So ini adalah align parallel rectangle. So kita ada basic shapes juga, sebagai contohnya L shape ni, rectangle shapes ni. Sorry, rectangle, yeah, the two perpendicular rectangles. So sama juga, tapi you guys kena faham lah, tengok dia F1 to 2. F1 ni adalah the source of radiations. 2 adalah dia arrive at what surface, so in which surface. So meaning that it is a view factor from surface 1 to surface 2, which is from the
horizontal surface to the vertical surface, bukan sebaliknya. So itu yang you guys kena hati-hatilah bila dapatkan nilai view factor. So boleh rujuk juga untuk bentuk-bentuk yang lain. Okay, so jadinya dalam radiations ni, so dia punya cabaran ni adalah nak dapatkan view factor. So the tools that you gonna use adalah ni lah, this chart untuk dapatkan nilai radiation. Nilai view factor. Okay, the challenge is to find the view factor value. So kita kembali kepada note semula untuk kita lihat contoh lah. Okay, kita cuba lihat contoh yang diberikan dalam modul. So this is the shapes given, okay, the geometry given. So you need to find the view factor 1 to 3 from the vertical side here to this surface which is 3. So it is separated by surface 2 ni. So jadi macam mana nak dapatkan? Okay, so kita cuba lihat. So saya cuba share whiteboard. Okay, boleh nampak whiteboard saya tak? Nampak. Alright, okay. So sekarang ni kita cuba lihat bagaimana cara untuk dapatkan nilai view factor daripada contoh yang diberikan ni. Okay, so this is the equations. Okay, so okay, so awak perlu dapatkan nilai F1 3, view factor 1 to 3. So the geometry is as this, which is you have L shape ataupun rectangular perpendicular rectangular. So surface 1, surface 2 and surface 3. And the dimensions given, which is 10 meter, and then this is 2 meter, and another wide for surface 3 is 2 meter. And the area for surface 1 is 50 meter squared, and area for surface 2 and 3 is 20 meter squared. So you need to find the view factor F13. Okay, that's the equations. How can you solve this? So dia adalah L shape, so you need to refer to the chart for L shape. So this is the chart that you should refer to. Okay.
So kita akan lihat. Okay. So jadinya sekarang ni you nak dapatkan F13. Okay, so you kena formulate the expressions yang boleh menyelesaikan nilai, yang boleh kita dapatkan, yang boleh membantu kita untuk dapatkan nilai view factor 1 to 3. So and we know that here the view factors given by this chart is from the from the horizontal surface to the vertical surface, which is 2, 3 to 1. So you can get straight away the view factor value. So that saya prefer untuk formulate the expression as this, which is 2 plus 3, 1, okay, is equal to 1 plus 3, 1. Okay, kalau you guys ingat daripada recorded lecture yang lepas, so apa yang dimaksudkan dengan 2 plus 3, 1 bar ataupun 2, 1 bar dan 3, 1 bar ni adalah, dia adalah represent exchange area. Exchange area. So sebagai contohnya kalau you guys ada 1, 2, so it is A1 times F1, 2. The area that affected by radiations. Okay, daripada area yang pertama ni, how much area that been affected. So you can, and it is depending on the view factor. So that's why you need to multiply by the view factors value. So you can get how much the area, how large the area that been affected by the radiations. So which is this is known as exchange area. Okay, so jadinya saya akan formulate. So this is the expressions that I believe could help me to solve the F13 value. So kita tulis dia dalam bentuk yang lengkap. So we know that exchange area 2 plus 3, 1 is equal to A2 plus 3 F2 plus 3 1 is equal to A2 F2 1 plus A3 F3 1. Kalau kita lihat daripada expressions ni, tak ada lagi sebutan ataupun term F13. So but we can actually manipulate this exchange area 3-1 by reciprocity relationship. Okay, reciprocity relationship, we know that 3-1 is equal 1-3. Yang ini juga dah disentuh dalam recorded lecture. You guys just boleh rujuk kembali ataupun daripada nota yang sebelum ni. 3-1 is equal to 1-3. The exchange area 3-1 is equal to the exchange area 1-3. So ini adalah dari disebabkan hukum reciprocity, iaitu by reciprocity relationship. So this exchange area both are the same. So maksudnya A3 F31 adalah bersamaan dengan A1 F1 3. Jadinya you guys boleh kita panggil tukarkan 3-1 ni kepada 1-3. So that you will have A2 plus 3 F2 plus 3 1 is equal to A2 F21 plus 1-3 bar, which is A1 F13. Okay, now you have F13 a part of the expression, so that you can solve F13 lah. So maksudnya you guys kena formulate the expressions yang boleh bantu untuk dapat nilai view factor yang dicari.
Okay, so and we know that A2 plus 3 dia kita boleh ada, maksudnya kita ada informations dia, kita boleh dapatkan area 2 plus 3 adalah 40. F2 plus 3, 1 boleh tak kita dapatkan guys daripada chart? 2 plus 3, 2, 1. Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Senyap je. Okey tak ni? Okey doktor, okey. Boleh kan? Boleh, boleh. So maksudnya 2 plus 3 dia daripada horizontal to the top. So you can get straight away from the chart. So cuma nanti kita just key in the value, so kita boleh dapatkan terus daripada chart. So maksudnya dia solvable. So yang ini pun A2 kita ada nilainya 20, F21 boleh ataupun tidak kita dapatkan daripada chart. 2 to 1. 2 to 1. Boleh ataupun tidak? Boleh doktor. Boleh juga kan? So meaning that this term is solvable as well. So now what left adalah untuk kita dapatkan nilai F13. So jadi kita boleh dapatkan nilai F13 dengan menyelesaikan this expression. So kita cuba selesaikanlah. So kita dapatkan dulu nilai view factor F2 plus 3, 1. Okay, so untuk dapatkan nilai view factor ini, so you guys kena dapatkan L2 over W, L1 over W terlebih dahulu. So bagi F2 plus 3, 1, L2 nya adalah 2, L1 nya adalah 4 dan W nya adalah 10. Okay, so dapatkan dulu ratio bagi L2 over W. So L2 over W adalah 2 over 10. So it is a 0.2 and then you have L1 over W. So betul ke ni L2 adalah 2? Sorry, L2 dia 2 ke dalam soalan tadi? Bukan L2 kan? Ni sepatutnya L2. Dalam soalan tadi cuba 5 kan? Sebab ini saya dah tersilap baca. So L2 sepatutnya 5. Okay, ni 2, 2. 2 ni merujuk kepada bahagian ni. So L1 adalah 4. L1 so betul lah L1. So yang ini salah lah, L2 over W should be 0.5. So saya tak masukkan nilai dimensi untuk L2 tadi. So L1 ni pula dia adalah 4 over 10. So it is 0.4. Okay, just map the ratio so that you will get the F12. So L2 is 0.5. To be mapped to L1 over 4 is 0.4. So kat sini lebih kurang lah. So awak kena plot lah dengan tepat. So saya tak. Kita cuba buat dengan tepat lah sedikit. Okay, tadi L2 over W adalah 0.5. To be mapped to 0.4. Somewhere here. So that you will get F12 is about 0.21234. 0.24. Kita ambil 0.24. Tapi awak cuba dapatkan yang lebih tepat. Yang tepat lah Saya tak plot pun, saya anggarkan je. So that you will have the F2 plus 3, 1 is equal to 0.24. Okay, dah settle yang view factor yang ni. Kemudian dapatkan nilai F21 pula. Okay, saya sambungkan kat sini. So F21, so dapatkan nilai L2 dia terlebih dahulu which is 5.
L1 dia adalah 2, W dia adalah 10. So L2 over W nya adalah sama 0.5, L1 over W adalah 0.2. So kaedah yang sama, dapatkan nilai view factor daripada chart. So you have 0.5 to be plotted to 0.2. 0.5 plot to 0.2 here. So you will have about 1, 2, 3, 4, 5. Okay, we take 0.35 the value. So that F21 from the chart give you 0.35. So jadinya you dah dapat nilai dia punya view factor. Okay, untuk kedua-dua term ni. So sekarang ni semua dah ada informationsnya. So just substitute lah. A2 plus 3 adalah area 2 and area 3 both area 2 and area 3 both 20 meter squared. So it gave you 40 lah. 40 times 0.24 is equal to A2 is 20 times F21 0.35 plus A1 is 50 times F13, the view factors that we want to find. So solve this. Apa yang kita dapat daripada formulations ni guys? Nilai view factor F13. Boleh tolong saya untuk calculate? Cuba bantu saya calculate. Dapat 0.052. 0.52 0.052. F13. Okay, so that's the value that we got. So kita rujuk balik notes. Note dalam note dia dapat berapa? Sama ke? Tak sama. So apa yang tak sama tu sebabkan apa? F13 dia 0.076. So kita dapat 0.052. So I believe that it is due to the dia punya ralat ketika kita dapatkan nilai view factor. So kita cuba semak, okay. Kalau kita ada buat mistake kat mana-mana. Sekejap, saya share balik notes tadi. Kita dapat 0.052. So ini notes dalam modul. So dia dapat 0.076. So kita tengok dia guna kaedah apa. So okay, dia guna daripada vertical to horizontal kan. So tak apa, boleh juga. Cuma bila kita guna kaedah ni, so kita tak straight away dapat nilai view factor tersebut. So kita cuba check nilai view factor bagi term-term yang penting tadi. So jadinya dia dapat F2 plus 31 adalah 0.27. So kita tadi dapat berapa? Kita plot, kita dapat 0.24 kan? So itu dah beza kat situ. Okay, saya percaya dia disebabkan oleh nilai view factor yang kita baca tu. That's why penting untuk dapatkan nilai yang tepat lah. Okay, so dia 0.27. And then kita punya F21 tadi kita 0.85 if I'm not mistaken. 0.85 ke tadi? Sorry, 0.35. Okay, so sama 0.35. Okay, jadinya beza bacaan adalah pada view factor. Okay, pada view factor F2 plus 31. Okay, jadinya untuk you check sama ada
penyelesaian yang kita buat tadi betul ataupun tidak, cuba replace 0.24 ni dengan 0.27. So dapat tak nilai yang sama dengan notes which is apa tu tadi 0.076. Boleh somebody cuba tak? Ya, kalau masukkan 0.27 dapat sama, 0.076. Yes, that's the reason lah. So pentingnya untuk you guys cuba mapkan dengan tepat lah. Tadi saya just buat anggaran kan. So mungkin tak tepat pada mata saya tadi. Okay. So tapi bila you guys buat jawab soalan, so you guys akan map betul-betul kan. So I believe that akan meminimalkan lah ralat tu. Okay. Itu adalah contoh bagaimana untuk kita selesaikan ataupun dapatkan nilai view factor. So penting you guys ada a good skill in finding the view factor value. Once you ada di skill, so selebihnya adalah just substitute all the values dalam formulation. Okay, ini yang kena mahirkan terlebih dahulu. Okay, kita tengok dulu contoh yang seterusnya untuk you guys dapatkan nilai view factor bagi F14. So dia bukanlah standard geometry. This is the standard geometry as a whole. Tetapi untuk you guys dapatkan 1 to 4 ni, kita tak boleh straight away dapatkan nilainya, tetapi you need to formulate the expressions that could help you to solve 1, 4 ni. Okay, so as a whole dia adalah L shape. Okay, yang mana kita boleh rujuk chart L shape tersebutlah untuk dapatkan nilai view factor yang terlibat. Okay, so kita cuba lihat yang ini. Boleh nampak whiteboard saya? Sekali lagi saya share whiteboard. Ya, dapat. Boleh Okay. So kita tengok bagaimana kita nak selesaikan. Dia tak ada apa-apa, dia tak share apa-apa dimensions value, tak ada. Dia maksudnya kita kena solve dia dalam bentuk expressions lah. Okay. So kita kena develop the expressions that is solvable. Okay. So you guys ada bentuk L shape that consists of 4 surfaces as this. Sorry, memang tak perfect lah lukisan saya. Okay, so you need to find F14. So saya lebih gemar untuk dapatkan straight away value view factor tu dengan merujuk kepada chart yang ada. Yang chart yang ada kita akan dapat straight away bila kita formulate the expressions dengan daripada bottom kepada vertical. So that saya memilih untuk develop the expressions as this. 3 plus 4, 1 plus 2, okay, which is 3 plus 4, 1 plus 2, exchange error will be equal to, ini solvable, okay, kita tahu 3 plus 4 to 1 to 2, it is solvable. Sebab kita perlu dapatkan nilai view factor F34 to 1 plus 2, dia solvable. Okay, so ini solvable. So and then kita akan ada 3 plus 4 to 2 is also solvable. 3 plus 4 to 2 dia juga solvable, dia adalah L shape, plus 3 plus 4 to 1.
Okay, 3 plus 4 to 1. Yang ni dia punya trick, dia quite tricky kat sini lah. Dia tricks dia kat sini. 3 plus 4 to 1. Sebab dia bukan basic shape. Dia dipisahkan dengan surface yang kedua ni. So jadinya yang ini solvable dah clear. Sekarang ni kita kena tengok yang ini. 3 plus 4 to 1. How can you solve this? So yang mana kita tahu 3 plus 4 to 1 is equal 3 1 plus 4 1. Okay, kita nak cari F14. So sekarang ni kita punya tugas adalah untuk includes the term F14 dalam expression yang kita bangunkan ni. So dia punya ruang untuk kita include adalah pada F41 sebab kita tahu 41 ni by reciprocity relationship it is equal to 1 4. So jadinya you can have this term 3 1 plus 1 4. Sebab 1 4 ni it is equal to A1 F1 4. So now you can have F14 in the expressions, a part of the expression. So sekarang ni 3 plus 4 1 is equal to 3 1 plus 1 4. Okay. So dah ada F14 dalam expression, cuma isunya sekarang ni kita nak selesaikan 3 1 ni. Macam mana kita nak selesaikan 3 1 ni? Sebab sekarang ni bila kita masukkan term ni dalam complete expression here, so it will become as this. 3 plus 4 1 plus 2 is equal to 3 plus 4 2 plus 3 1 plus 1 4. Yang ini yang kita nak solve. So tak apalah, ini kita keep. Tapi isunya sekarang ni ini solvable, ni solvable. Isunya 3 1. Masih lagi kita kena cuba usahakan untuk kita menjadikan this term is solvable. 3 to 1. How can we solve this? So we can actually consider this part 3 1. So we know that 3 to 2 plus 1, okay, 3 to 2 plus 1 which is solvable because it is L-shaped from the horizontal to the vertical is equal 3 2 is solvable as well. 3 to 2 is solvable plus 3 1. Now we know that 3 1 can be solved if we are considering this expression, which is 3 1 is 3 2 plus 1 minus 3 2. So now we can solve 3 1 by taking into considerations this expression, substitute into the whole expressions that we have here. So now you will have as a whole the expressions 3 plus 4 1 plus 2 bar is equal to 3 plus 4 2. Substitute this whole term, this whole expressions 3 2 plus 1 minus 3 2 plus 1 4. Now we check. This expression solvable. It is a L shape. You can find the view factor from the chart. This expression is also solvable. 3 plus 4 to 2. This expression 3 to 2 plus 1 is also solvable. And 3 to 2 is also solvable. Now you can have the expressions 1 4 which is equal to A1 F14 equal to 3 plus 4 1 plus 2
minus 3 plus 4 2 minus 3 2 plus 1 plus 3 2. So these expressions will help you to find the F14 value. So this will be the answer lah for the question. So sebab dia tak bagi apa-apa parameter ataupun nilai parameter dimensi, so you can have these expressions lah sebagai kita panggil jawapan lah, jawapan. So cuba check expressions yang jawapan yang dikongsikan dalam notes sama ke tak sama? Sama ke tak sama? Kalau tak sama boleh justify kenapa. So ini adalah okay, ini adalah expressionsnya. Macam ada beza kan? So tetapi dia adalah, kita check ya, dia 1 plus 2, 3 plus 4. Dia adalah sama kita tahu by reciprocity relationship 3 plus 4, 1 plus 2 is equal to 1 plus 2, 3 plus 4. Tetapi saya prefer lagi kita terus daripada kita guna asas yang kita rujuk kepada chart tu. So yang ini kalau you guna ini, you akan straight away dapat nilai view factor lah. So tak perlu nak kita panggil nak buat kerja dua kali lah. Itu je lah. So tapi kalau you guys guna cara ni pun, nanti you guys guna reciprocity relationship, you guys akan dapatkan juga nilai. Contoh ni F1 plus 2, 3 plus 4 lah, you kena dapatkan nilai view factornya. Yang ini you akan dapat you perlu cari nilai F3 plus 4, 1 plus 2. So dia sama. Yang ini minus this term is equal to this term by reciprocity relationship, and this term will be equal to this term by reciprocity relationship, and you have this term 2 3 bar is equal to this term 3 2 bar. So nampak berbeza, tetapi by reciprocity relationship these two expressions are the same lah. Okay. So boleh faham tak kaedah bagaimana nak dapatkan nilai view factor? Okay ke? Boleh follow? Boleh lagi so far. Boleh. Okay. Alright. So ada apa-apa soalan tak setakat ni? Tak ada Okay. So sekarang ni kita akan once kita dah ada kita dah faham lah maksudnya teknik macam mana nak dapatkan view factor. So view factor ni kadang-kadang dia tak boleh straight away dapat daripada chart. Okay, kalau straight away alhamdulillah lah, so tak payah banyak kerja. Tapi contoh yang saya bagi ni, bagaimana view factor tu kita tak dapat secara boleh dapatkan dengan mudah. So kita kena bermain dengan, kita kena manipulate the expressions baru kita boleh selesaikan view factor. So ada keadaan-keadaan tertentu, itulah cabarannya lah. Okay, so sekarang ni kita cuba lihat contoh. So kita, sebagaimana yang saya maklumkan tadi di awalnya, so untuk analisis radiations, heat transfer due to radiation ni ada dua. Okay, pertama adalah radiations exchange between black surfaces, and another one is a radiations exchange between grey surfaces. Okay, dia bergantung kepada source of radiations yang you guys pertimbangkan, sama ada dia black ataupun grey surfaces. So practically biasanya memang grey surfaces lah real material. So untuk black ni dia adalah ideal process lah. So tapi kita lihat juga contoh bagaimana kita nak selesaikan black surfaces terlebih dahulu. So untuk itu radiation exchange between black surface, you boleh rujuk example 4.3. Okay, example 4.3. So kita cuba lihat. So you guys have these two surfaces, surface 1 and surface 2.
and both surfaces are black surfaces. Okay, cuma tak dinyatakan dalam soalan ni, tetapi ini adalah contoh untuk black surfaces lah. So surface 1 and surface 2 diberi nilai suhunya, surface 1 1600 Kelvin, surface 2 adalah 500 Kelvin. And it's exposed to the surrounding of 300 Kelvin. So dia punya geometri kalau kita lihat di sini, dia adalah align parallel rectangles lah, okay. Dengan dimensions diberi lengkaplah di sini. So kita ada L1, L2 dengan W. So D, I think D untuk ni. So you guys kena dapatkan, you guys kena analyze radiation heat transfer to surface 2. Berapa nilai Q2? So kalau dalam ni recap ya, sebabnya saya dah terangkan dalam recorded lecture. So kalau dalam radiation exchange between black surfaces, so contoh yang ini yang kita ada ni, so you have two surfaces, both are black surfaces. So surface 1, surface 2. So this is 3 meter, this 2 meter, this is 1 meter. Okay, you have T1 is 1600 Kelvin, T2 is 500 Kelvin, and you have the surrounding as zone 3 lah, zone 3 which is berapa tadi? 300 Kelvin. So you guys need to find Q2. Heat transfer rate to surface 2. So jadinya you need to formulate the expressions. Okay, this is the questions. So jadinya kita akan rujuk untuk dapatkan view factor, nanti kita akan rujuk kepada chart untuk align parallel rectangles. This is the chart that we gonna refer. Okay, so jadinya you guys kena formulate the expressions that could help you to find the Q2 values, heat transfer rate to surface 2. So it should come from the radiations incident should come from two sources. First coming from surface 1 to 2, and the second source will be coming from zone 3, which is the surrounding to 2. So that the formulations you will have is heat transfer rate to surface 2 will be equal to the heat transfer rate from surface 1 arrive at surface 2 plus heat transfer rate surface 3 to surface arrive at surface 2. So these are the two sources of heat that going to arrive at surface 2. Maksudnya daripada dua sumber radiasi lah, daripada surface 1 dengan surrounding. So and you need to express what is a heat transfer rate surface 1 to 2. So these are the formulations that is originated from Stefan-Boltzmann law. Okay, cumanya kita kena pertimbangkan view factor. Kalau you guys masih ingat, kalau Stefan-Boltzmann law, dia adalah emissivity times sigma times area and then surface, T surface to the power of 4 minus T surrounding to the power of 4. Memandangkan yang kita pertimbangkan ini adalah black surface,
So ianya adalah perfect emitter. So meaning that the emissivity value is equal to 1. So and you need to add another factors that will influence the heat transfer rate due to radiation, which is a view factor. So sekarang ni you need to add sigma A time F. Okay, T to the power of 4 from the source to the how to say, dia punya incident dari kepada dia arrive at which surface to the power of 4. So this is a, let name it as a 1 2 lah, 1 2. So this is Q dot 1 2. So you will have A1 F1 2. So maksudnya dia originated from Steven Boltzmann law, cumanya bila kita mempertimbangkan black surfaces, so the emissivity is 1. So and then you need to consider another factors that influence the radiation effect, which is a view factor. That's why you will have the equations here for Q dot 1 2 will be equal to sigma exchange area 1 to 2, which is A1 times F12, T1 to the power of 4 minus T2 to the power of 4. And you must remember that the temperature, if you are dealing with radiation, so it should be in absolute unit, which is in Kelvin. Okay, so plus the heat transfer rate coming from surrounding arrive at 2, so you will have sigma A3, okay, A3 times F3 2, A3 F32. So this is the exchange area 3 to 2. So times temperature to the power of 4, temperature surface 3 minus temperature surface 2 to the power of 4. So now by looking at this expression, so kita kena nilai sama ada dianya boleh diselesaikan ataupun tidak. Okay, so sekarang ni ia bergantung kepada nilai view factor lah sebenarnya, sebab yang lain ni semua adalah constant ataupun parameter yang kita boleh dengan mudahnya peroleh. Kadang-kadang bendanya dah diberi sebagai sigma ni, we know it is a constant of radiations, Steven Boltzmann constant. So nilainya adalah 5.67 times 10 to the power of 8 watt per meter squared dot Kelvin to the power of 4. So ini adalah constant. So ini kena ingat lah. Okay, area pun biasanya diberi. So jadinya untuk kita nilai sama ada expressions kita tu solvable ataupun tidak bergantung kepada nilai view factor. So sekarang ni kita lihat 1 to 2 adakah ianya solvable? Dia solvable, dia solvable. Even though kalau kita lihat di sini daripada chart ni, kalau sama juga case sebagaimana L shape tadi, kalau kita nak dapatkan straight away daripada chart ni, so we need to consider 1 to 2 from the bottom to the top. So you can simply change this exchange area to 2 to 1 by reciprocity relationship, so that you can get the value this term lah. Maksudnya instead of 1 to 2, so you can have the expressions as sigma A to F to 1. Tetapi yang ni still kena kekalkan. Hanya exchange area ni je yang you guys boleh kita panggil simplify. Memandangkan we know that by reciprocity relationship 1 to 2 is equal to 2 to 1. Ni sebabkan hukum reciprocity tadilah. Okay, so you guys boleh simplify ataupun permudahkanlah ni untuk you guys boleh terus dapat nilai exchange area, sebab daripada chart ni dia terus boleh beri nilai from the view factor daripada bottom kepada
top ni. Itu tujuan kenapa kita nak tukar. Okay, so but you need to keep this as the temperature as this punya arrangement lah, which is from the surface temperature to the power of 4 minus for surface 1 to surface 2 to the power of 4. Okay, so ini solvable. How about this one? F32. F32 daripada persekitaran, which is it is kita panggil unlimited boundaries lah. Okay, unlimited boundaries. How can you find the F32? Adakah ianya boleh diselesaikan? Sigma A3 F32. So kita punya tricks, dia punya trickynya soalan ni adalah untuk kita dapatkan nilai F32 lah. Yang ni kita dah InsyaAllah dah tak ada masalah lah sebab kita boleh refer chart. Sekarang ni F32 ni. So you need to imagine that this is as an enclosed, system as an enclosed surface, okay, enclosed boundary, so that you can have for enclosed boundary, so you can have the expressions for enclosed boundary, which is F11 plus, sorry, not F11. So you can, sebab saya lebih suka kalau kita boleh direct terus selesaikan view factor tu. So jadinya kita ambil F21. F21 plus F22 plus F23 is equal to is it area ataupun ni? Saya lupa ni. Yang untuk enclosed surface. Ingat tak? A1 I think it's a 1 is equal to 1. Okay. So ataupun you guys boleh juga dalam ini untuk enclosed. So kita tahu F21 to F22, F23 is equal to 1. Ataupun you guys boleh dalam bentuk exchange area 21 plus 22 plus 23 is equal to area 2. Boleh ingat tak yang kita yang saya share dalam recorded lecture yang sebelum ni, kalau yang dah study lah. So mungkin saya recap balik lah yang ini. Okay. So saya share balik yang okay, this one. Okay, this one. Untuk okay, dia punya rule dia, hukum dia adalah dinamakan summations rule. Okay, if you have an enclosed surface as this, so you can see that F11 view factor of surface 1 to itself plus F1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 1 to 5 will be equal to 1. Okay, ataupun if you prefer to have in the exchange area form, so you will have 1 to 1 plus 1 to 1, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 1 to 5 will be equal to area 1. So namanya adalah summation rule. Saya lupa dia punya term tu tadi. Summations rule. So you can see that by summations rule, you have this expression F21 plus F22 plus F23 is equal to 1. So kita nak dapatkan nilai F32. Tetapi saya lebih prefer untuk guna 2 to 3 sebabnya 2 to 3 ni sebab saya nak dapatkan direct dia punya view factor daripada chart. So that's why saya kekalkan dia ini. Tetapi kita tahu 2 to 3 to 3 to 2 is equal due to reciprocity relationship. So jadinya tak sukar pun untuk kita substitute nilai F32 nanti. Just
kita ambil ni jadi 2 to 3, dia adalah sama. So jadi tak ada isu. So sekarang ni you guys boleh dapatkan nilai nilai 2 to 3. Okay, daripada summations rule. So jadinya you have 2 to 1 plus 2 to 2 plus 2 to 3 is equal to A. Tu dapatkan nilai 2 to 3. So 2 to 1 tadi kita ada sistem macam ni, 2 to 1. So you need to find F to 1. F to 1. Okay. So F to 1 you need to refer to this chart. Okay, F to 1. So jadinya you guys kena dapatkan F to 1 terlebih dahulu. A to F to 1 plus 2 2 plus 2 3 is equal to A2. Okay, F21 ni daripada chart ni you guys boleh dapatkan L2 dia berapa guys? L2 dia daripada soalan tadi kena refer balik. L2 nya adalah 1 meter. L1 nya adalah 3. L2 1 meter, L1 3 meter. And another parameter D is 2 meter. D is 2 meter. So now you need to find the ratio of L2 over D, which is 1 over 2. So it is 0.5. And then another ratio for the curve is L1 over D is what guys? L1 over D, 3 over 2 is 1.5. Okay. So sekarang ni you guys boleh dapatkan nilai F to 1. Okay, daripada chart. 0.5 to be plotted to 1.5. 0.5 1.5 so it's here. So berapa? Lebih kurang 0.1 2 3 4 5 6. 0.16. Okay, it's about 0.16. So I just take 0.16. Okay, so F to 1 adalah 0.16. So dah ada. Sekarang ni adalah 2 to 2. 2 to 2. Okay, 2 to 2 maksudnya faktor keboleh pandangan surface yang kedua kepada dirinya sendiri. Okay, so maksudnya surface 2 is a plane surface. Okay, it is a plane surface. Kita panggil permukaan yang datar. So this surface tu can't see itself. Dia tidak boleh melihat dirinya sendiri. Okay, sebab dia plane surface. Melainkan kalau ianya adalah lengkungan, so that kalau contoh lengkungan kalau dia adalah silinder, so outer wall of the cylinder, so that surface itu boleh melihat dirinya sendiri. Ada faktor keboleh pandangan yang kita perlu pertimbangkan. Maksudnya that surface emit radiations and receive radiations coming from its surface. Itu yang dimaksudkan. So dalam kes ini 2 to 2 it is equal to 0 due to plane surface. Okay, so itu juga adalah bentuk simplifications yang awak kena yang maksudnya yang awak perlu tahulah. So kita tahu 2 to 2 adalah A2 times F22. F22 ni lah, view factor F22 ni lah bersamaan dengan kosong disebabkan oleh plane surface. So jadinya 2 to 2 will be equal to 0. Okay. So now you have A2 F21. You can solve this term. So find these 2 to 3 value.
So by solving these expressions lah, A2 adalah berapa kelas tadi? Area 2? Area 2 3 times 1. So it is 3 meters squared. 3 times F21 is 0.16 plus 2 to 3 is equal to A2. A2 is 3. So what will be the exchange area 2 to 3? Berapa? Cuba kira. 3 tolak this value. Uh, 2.52. 2.52. 0.52. So meaning that apa maksudnya A2 to 3, the exchange area 2 to 3. So maksudnya kita tahu surface 2 dia punya area adalah 3 meter square. So 2.52 meter square affected by the radiations. Itu maksud exchange area. Okay, yang mungkin you guys boleh lebih faham lah. So maksudnya dia bergantung kepada view factor. Out of 3 meter squared, 2.52 affected by the radiation. So that will influence the total heat yang arrive pada surface tu nantilah disebabkan oleh radiation, disebabkan oleh view factor ni, faktor keboleh pandangan. So jadinya you dah dapat 2.52 bagi 2-3. Yang mana tadi kita tahu the expressions yang kita dah develop awalnya tadi, ini tadi. Okay, sigma A2 F21, saya copy balik T1 to the power of 4 minus T2 to the power of 4. You have plus the heat due to incident coming from the surrounding, which is sigma A3F32 T3 to the power of 4 minus T2 to the power of 4. Tetapi tadi kita nak mempermudahkan kita punya pencarian view factor tu, so instead of 3 to 2, kita dapatkan nilai 2 to 3. So you can have this term 2 to 3 untuk you selesaikan. Okay, so sebab by reciprocity relationship dia adalah sama. So sekarang ni cuba selesaikan. So just substitute all the values here. Sigma adalah 5.67 times 10 to the power of minus 8 times area 2 tadi berapa? 3. 3 kan? So 3 F21 you just obtain 0.16. T1 adalah 1600 Kelvin to the power of 4 minus T2 adalah berapa saya tak ingat. 500 to the power of 4. Okay, settle yang the first term, semua nilai kita ada. Sekarang ni kita nak tengok yang the second term ni pula. 5.67 times 10 to the power of minus 8 A3. Okay, this is the reason why we are another reason kenapa kita nak tukar dia kepada 3 to 2 kepada 2 to 3. Okay, sebab kalau 3 to 2 kita kena count, kita kena measure area 3 which is the surrounding area which is unlimited. So itu adalah sukar lah, maksudnya kita akan dapat nilai yang tak tepat. Okay, so itu adalah kenapa sebab kedua kenapa kita nak gunakan exchange area 2 to 3 instead of 3 to 2. Okay, disebabkan sukar untuk kita dapatkan nilai area. Kita nak
estimate area for surrounding. So kalau kita tukar kepada A2, F23, kita perlukan hanya maklumat surface area yang kedua dan juga nilai F23. Okay, itu adalah reason yang kedua. Dan sekarang ni kita dah pun peroleh nilai 2 to 3 daripada solution yang terdahulu, which is the value is a 2.52. Okay, now instead of 3 to 2, we will take into considerations 2 to 3 is equal to 2.52. Okay, and then the T3 is 300 to the power of 4 minus T2 is 500 to the power of 4. Try to solve this, guys. So berapa nilai heat transfer rate to surface 2 yang you guys boleh peroleh bila you guys selesaikan persamaan ni. Kita cuba lihat. Ada yang tak dapat masuk lagi ke kelas kita hari ni? Saya baru check WhatsApp. Nadia, Faiz, Afham semua dapat masuk dah ke? Dah. Dah. Saya kadang-kadang memang nyiha sikit tak rujuk pun WhatsApp ni bila dah dah balik bagi lecture. So dah cuba selesaikan tadi. Berapa dapat nilai heat transfer rate to surface tu? Solve this. Dapat 153 kilowatt. So 153 kilowatt. Jawapan dapat berapa ya dalam, ada beza tak? Ada beza. Jawapan 168. 100 kita tengok apa beza dia tu. Dia kan kalau value berbeza saya tak ada masalah, tetapi kalau yang penting steps dia tu betul. Okay, value tu kita boleh faham kadang-kadang ralat dari segi bacaan, contoh dalam kes ni view factor lah. Okay, so sekarang ni kita cuba lihat kat mana yang punca dia, kenapa dia boleh berbeza. So yang ni dapat 168, so kita dapat 153 sahaja. So dia F12, kita cuba tengok dia, kalau dia nak dapatkan F12 dia mesti kena dapatkan dulu F21. So F21 dia ambil 0.16, so sama sepatutnya. Okay, tak apa. F23 dia 0.84, kita dapat F23 tadi berapa? 2.52. That's not view factor, itu adalah exchange area, but you can find the view factor. We know that A2 F23 is equal to 2.52. Okay, so jadinya you boleh dapatkan nilai F23 sebenarnya. Tadi sebab saya terus jam tadi, saya tak calculate pun view factor, so terus substitute nilai 2 3 as a whole masuk dalam expression ni sebab benda yang sama. Tapi kita nak check ni, so saya rasa perbezaannya pada F23 ni. So kita cuba tengok F23 2.52 divided by A2 which is 3 meter square. So berapa F23 dalam masa kita untuk case yang kita selesaikan tadi? Dapat tak 0.84? Sama. Oh, saya tekan tu.
Doktor, saya sama punya tu. Dapat sama Ya, macam tu. 168. Ya, 168. saya tekan tadi. Saya So berapa? 168 Betul. saya tanya. 168. Ya, ya. Okey, dapat sama Dapat sama. so jadinya 168 kilowatt. Okay, so untuk menambahkan lagi kefahaman you guys, untuk menyelesaikan kita panggil untuk radiation exchange between black surfaces ni. So tadi kita pertimbangkan ni dia punya kita panggil side view untuk sistem yang kita ada tadi. So kita ada surface 1, surface 2. So kita dah count ataupun kita dah calculate heat transfer rate yang arrive at surface 2 coming from surface 1 dengan surface 3 ataupun zone 3 ni tadi adalah about Q2 168 kilowatt. So you guys boleh further analyze the system yang mana kita tahu T1 ni adalah dia punya suhu adalah paling tinggi 1600 Kelvin and T2 500 Kelvin and T3 is 300 Kelvin. So you can further analyze the system. So kita assume source of radiations yang paling dominant dalam case ni adalah daripada surface yang pertama. So you cuba dapatkan nilai heat transfer rate from surface 1, so that in this case Q dot 1 will be equal from surface 1, so from surface 1 Q dot 1 going to surface 2 plus heat transfer rate from surface 1 going to surface 3. Try to calculate this. Okay, so and find the value of dominant contributor of radiations in this case. So sebab kita assume disebabkan oleh suhu, so kita berpandangan heat transfer rate daripada surface yang pertama ni adalah yang paling besar lah. Okay, jadinya Q dot 1 to 2, so it is a sigma A1 to 2. So you guys juga boleh tulis dalam bentuk macam ni, 1 to 2. Okay, T1 to the power of 4 minus T2 to the power of 4. Okay, plus sigma 1 to 3. So 1 to 3, exchange area 1 to 3, T1 to the power of 4 minus T3 to the power of 4. So sekarang ni 1 to 2 sama juga macam kes yang tadi. So kita lebih untuk mempermudahkan penyelesaian kita, so dan merujuk kepada chart yang kita ada untuk line parallel rectangle, lebih mudah kalau kita pertimbangkan 2 to 1 sebab kita akan boleh directly dapat nilai view factor 2 to 1 instead of 1 to 2. Okay, so that's why saya prefer untuk tukar by reciprocity relationship. We know that 1 to 2 is equal to 2 to 1. So you can have that 2, 1 as this. T1 to the power of 4 minus T2 to the power of 4. So sigma 1 to 3. 1 to 3. Ianya solvable menggunakan kaedah summations rule ataupun juga menggunakan kaedah bisymmetry. 1 to 3 is symmetry to 2 to 3. Okay, so you can have sebab kita dah tahu nilai 2 to 3 tadi. Okay, 1 to 3 is equal to 2 to 3 by symmetry. Bila jasad ataupun permukaan itu simetri, so nilai exchange area-nya atau faktor keboleh pandangannya adalah sama. Okay, sama. So jadi you can simplify 1 due to symmetrical reason, 1 to 3 will be equal to 2 to 3. And you guys dah dapat pun 2 to 3 earlier tadi kan. So you can have sigma 2 to 3 T1 to the power of 4 minus T3 to the power of 4. So sekarang ni cuba selesaikan ini.
So kita rujuk balik yang penyelesaian kita yang awal. 2-1 tadi berapa guys? 2-1. 2-1 adalah A2 times F21. F21 kita dah dapat, A2 adalah 3. Jadi 2-1 adalah A2 3, F21 0.16. Berapa 2-1? 0.48. Okay, just substitute dalam ni. So kita cuba pemudahkan saja. 5.67 darab 10 negatif 8 darab 0.48. T1 is 1600 minus T2 is 500 to the power of 4 plus sigma is 5.67 times 10 to the power of minus 8. And 2 to 3 exchange area, just now we've got 2.52. Okay, 2.52. T1 is 1600 to the power of 4 and T3 is 300 to the power of 4. So how much heat that emits by surface 1 guys? Solve this. Berapa? Bantu saya untuk selesaikan ni. Saya tak calculate pun ni. Minta tolong awak semua untuk cuba calculate. Jawapan dia sepatutnya sama macam tadi ke? Saya dapat lain. 168. Saya dapat 168. 168. Sepatutnya taklah. Sepatutnya dapat jawapan yang berbeza lah sepatutnya. Saya dapat sampai 1111 kilowatt. Saya dapat macam tu juga. 1111. That's reasonable punya ni lah, sebab sekarang ni kita nak dapatkan nilai heat transfer rate coming from surface 1. Okay, kita tahu dia adalah sumber utama radiasi tu. Okay, so dia adalah, so jadinya you guys kalau dapat lebih besar tu logik lah, reasonable lah. So berapa tadi? Yang ni. Tak kira lah berapa yang try to calculate. Dapat berapa? 1111 kilowatt. So meaning that guys, so from surface 1, the heat emits by surface 1 is a 1111 kilowatt. And out of this amount, 168 kilowatts arrive at surface 2. Dan yang selebihnya dia lost ataupun dia it lost to surrounding lah. Okay, which is so you can have Q1 is equal to Q2 plus Q3. So you can actually calculate how much the loss. So you have a Q1 1101 is equal Q2 168 plus Q3. So you can calculate the losses about berapa yang loss kepada persekitaran. 1111 tolak 168.
Dapat 943 kilowatt. So it's about 143 kilowatt yang terbebas ke per sekitaran lah. So that's how you radiation heat transfer rate due to radiations effect. Okay, kalau ianya signifikan untuk dipertimbangkan, so inilah caranya macam mana you boleh buat analisis. Okay, losses due to radiation lah in this case. Okay, so bergantung kepada geometri, bila kata geometri tu dia sangat berkait rapat dengan faktor keboleh pandangan jasad tersebut. So that itu yang akan mempengaruhi nilai amount of heat transfer rate due to radiation. So ini adalah radiation exchange between black surfaces. Okay, macam mana kita nak tackle the problem. So ada apa-apa soalan tak setakat ni? Okay Okey doktor. Alright. So sebab tadi perancangannya, so saya nak tanyalah sebab ni dah lebih kurang dekat 2 jam dah lah kita online. So boleh tak saya nak proceed untuk the next kiranya last part lah untuk radiations ni, so that kita tak payah nak drag sampai minggu depan untuk kelas. So kalau you guys masih lagi boleh bertahan, so saya plan untuk habiskan chapter radiation untuk cover last part radiation exchange between grey surfaces. So saya tanya dulu, okay ke? Boleh? Okay. Boleh. Boleh. Ya, boleh. So that nanti minggu depan you guys dah boleh buat benda lain. Nanti kita dah selesai lah maksudnya untuk heat transfer for this semester. So okay, tapi kita mungkin break sekejap 5 minit. So kalau nak pergi toilet ke apa ke, okay. So kita continue mungkin dalam pukul 3.55 ke macam tu. Break sekejap Okey doktor. Jumpa sekejap lagi. Alright. Alright.